अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिलोसफी मेड इजी विद स्टडी विद जीन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एथिक्स में, जिसका नाम है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म की एक थ्योरी है जो कि एथिक्स में वापस इस में आती है। सो अब हम देखेंगे, इस पे क्वेश्चन भी मोस्टली आ जाता होता है। सो लेट्स सी कि कल्चरल रिलेटिविज्म है क्या। फर्स्ट वी गोना डिस्कस अबाउट द कल्चर। कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है वो बिलीव्स हैं या बिहेवियर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ पीपल आपस में उसको शेयर करते हैं। जहाँ पे भी कुछ लोग एक ही तरह के रहने वाले होते हैं, उनके थॉट्स एक से होते हैं, उनके बिहेवियर एक से, बिलीव्स उनके एक से, तो वो जो चीज़ आपस में शेयर्ड होती है दैट इज नोन एज कल्चर. So it could be based on the shared ethnicity, जेंडर, कस्टम्स, वैल्यूज या इवन ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, एथनिसिटी में डिफरेंट एथनिसिटी होती हैं तो उनके एथनिक कल्चर्स अलग अलग से होते हैं। तो सम कल्चर्स प्ले सिग्निफिकेंट वैल्यू इन थिंग्स सच एज सेरेमोनियल आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी और क्लोथिंग। ये भी कुछ चीज़ों में इम्पोर्टेंट होती हैं। कुछ कल्चर्स होती हैं, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम वेस्ट कल्चर। ईस्टर्न कल्चर कुछ और है, ठीक है, अरब्स का कल्चर कुछ और है। सो ये बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं। अब एक कल्चर जैसा क्रिसमस का भी गुजरा है, क्रिसमस 25 दिसंबर को, तो अब ये वेस्ट में एक एज अ सेरेमनी क्रिसमस ट्री बनाया जाता है, सेंटा क्लॉज होता है, गिफ्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कल्चरल ऑब्जेक्ट्स या सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं वेस्ट में। ठीक है, ये होता है कल्चर। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं कि ये जो टर्म है कल्चर रिलेटिविज्म की कब से स्टार्ट हुई, क्या था। So, the idea that norms and values are born out of conventions, it can be traced back to the Greek historian Herodotus. ठीक है, ये उसका डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ है। लेकिन 20th सेंचुरी में जो है ना, ये ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हुई है। जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये जब एंथ्रोपोलॉजी का एडवेंट हुआ है तो तब ये जो कल्चरल रिलेटिविज्म की टर्म है ये ज़्यादा कॉइंड हुई है। फ्रांस बोअस, ही वाज द इनको कह सकते हैं कि फाउंडिंग फादर हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी के। एक्चुअली में कल्चर रिलेटिविज्म जो है ये एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है या उसमें उसका पार्ट है। बिकॉज जब हम किसी भी कल्चर रिलेटिविज्म जो है ये ह्यूमन बेस्ड है, ह्यूमन इंटरेक्शन से है, और एंथ्रोपोलॉजी है वो भी ह्यूमन की स्टडी ही है, तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी में ये टर्म आती है जो कि हम इधर फिलोसफी में पढ़े हैं। तो ये क्या कहते हैं फ्रांस बोअस कहते हैं जी, द डेटा ऑफ एथनोलॉजी प्रूव दैट नॉट ओनली आवर नॉलेज बट but also our emotions are the result of the form of our social life and the history of the people to whom we belong। कि हमारा ना सिर्फ नॉलेज बल्कि जो इमोशंस हैं, हमारी जो सोशल लाइफ में जो हमें बना रहे हैं, हमारे जो इमोशंस हैं वो भी हमने इनहेरिट किए हैं। हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनका हम पे बड़ा असर होता है, ठीक है, और हम जिन लोगों से बिलोंग करते हैं उनका भी हमारे ऊपर, हमारी नॉलेज के ऊपर, क्योंकि हम बहुत सारी बातें करते हैं ना, हम अपने अपने आबाओ अजदाद को ये करते देखा, ये सुनते देखा, ये ऐसे होते देखा, तो वो चीज़ें जो है हम पे बड़ा असरअंदाज होती हैं। So Bohr's views became the orthodoxy of anthropology through M.J. Hershkowitz's principle of cultural relativism. He states judgments are based on experience. Experience के बेस पे judgments होती हैं, and experience is interpreted by each individual in terms of his own inculturation. हर बंदा अपने experience को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, जो उसने खुद से ऑब्जर्व की, जो उसने देखा, जो उसने सुना, जो उसने फील किया। तो हर बंदे का एक्सपीरियंस वेरी करता है और एक्सपीरियंस जो है वो हर इंडिविजुअल अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हो गया। अब हम देखते हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म एक्चुअली में होता क्या है। कल्चरल रिलेटिविज्म पढ़ने से पहले हम कुछ इसकी टर्म्स पढ़ेंगे। एक टर्म होती है एथनोसेंट्रिसिज्म। अब ये टर्म क्या है? एथनोसेंट्रिसिज्म इज लाइक कि आप अपने एथनिसिटी को ज़्यादा उसको अहमियत दे रहे हैं, ठीक है, लाइक आप उस आपका जो सेंटर ऑफ अटेंशन है ना वो आपका अपना कल्चर है,
آپ دوسرے کلچرز کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دوسرے کلچرز کو جج کر رہے ہیں اور اسمپشنز بنا رہے ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اپنا جو کلچر ہے، آپ کے اپنے نارمز، ویلیوز، بلیف جو ہیں وہ سپیریئر ہیں، اور ان کی بیسس پہ آپ دوسری چیزوں کو نہ اگر انفیریئر نہیں بھی سمجھ رہے تو آپ کو وہ چیزیں ویئرڈ لگ رہی ہیں. فار ایگزامپل، اب اس میں کچھ فوڈز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں لائک بینگ پاکستانی، بینگ ان سب کانٹیننٹ کے رہنے والے جو ہمیں انڈو پاک کے، ہمارے جو فوڈ آئٹمز ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن. تو اب لائک پیپل آر ایٹنگ سم فرائڈ کرکٹس یا اٹس لائک ڈرائڈ اسکویڈ یا انسیکٹس وہ لوگ کھاتے ہیں، تو ہمیں وہ بہت عجیب سا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کی بیسس پہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اٹس لائک ہم تو نارمل چکن کھاتے ہیں یا ویجیز ہیں، تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دکھتی. بٹ ہم ان کو جو ہے نا وہ بہت عجیب طریقے سے فیل کراتے ہیں، یا ہم خود فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں جج کریں کہ دے آر ایٹنگ سم تھنگ ویری ویئرڈ جو کہ انہیں نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، بیکاز ہمیں ان کے فوڈ ذرا عجیب سے لگتے ہیں. سو دس از called ethnocentrism کہ we use our own culture as the center and evaluate other cultures based upon it. ٹھیک ہے. Then there comes discrimination اور loyalty. ٹھیک ہے. ethnocentrism جو ہے وہ discrimination اور loyalty کو جو ہے فروغ دے رہی ہے. discrimination کیسے کہ آپ کیونکہ آپ جب اپنے کلچر پہ لے کر دوسرے کلچرز کو جج کریں گے یا اسمپشنز بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک ڈسکریمنیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے. ہیوملٹی کا بھی فیکٹر آئے گا، ڈسکریمنیشن کا فیکٹر بھی آئے گا، اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ کوئی ہیٹریڈ کا فیکٹر بھی آئے گا کہ آپ دوسرے کلچرز کو انفیریئر سمجھنے لگ جائیں گے. فار ایگزامپل جیسے مائنورٹیز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ریلیجس مائنورٹیز ہیں، ہم ان کے لیے کچھ ڈفرینٹ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ریلیجن صحیح ہے اور دوسروں کا نہیں ہے. ہر بندہ اپنے ریلیجن کو زیادہ پرائر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اور لائک دس از دا کانسیپٹ آف ڈسکریمنیشن. ایتھنوسینٹرسزم جو ہے اٹ کریٹس ڈسکریمنیشن بٹ اٹ آلسو کریٹس لوئلٹی ٹوورڈز یور اون کلچر کہ آپ اپنے کلچر کے ساتھ لوئل ہیں، آپ اپنی نیشن کے ساتھ پیٹریوٹک ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ لوئلٹی کا فیکٹر بھی انہانس ہو رہا ہے. ایک سوسائٹی میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لوئل ہیں، ایک دوسرے کی پرواہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کوئی ورلڈ کپ ہوتا ہے تو ہم اپنے کنٹری کو جو ہے یا ان کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں بیکاز وی آر لوئل ٹوورڈز آور اون کلچر اینڈ اون کنٹری. So, to avoid judging the cultural practices of groups that are different to yours, we can use the cultural relativism approach. اب یہاں پہ آ جاتی ہے cultural relativism approach. یہ کیا ہے؟ It's kind of a moderate approach. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ harsh approach نہیں ہے کہ جیسا ethnocentrism کہ ہم خود کے ساتھ اپنے آپ کے مطلب ہم نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کو ہم اپنے کلچر کے اکارڈنگلی جج کریں گے. cultural relativism کیا ہے؟ It refers not to judging a culture to our own standards or what is right or wrong. یہ آپ کو judgmental نہیں بنا رہا cultural relativism میں. ٹھیک ہے. ہم اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں دوسرے کلچر پریکٹسز کو in their own culture context. اگر ہمیں پتہ ہے کہ حجاب اگر فار ایگزامپل حجاب ہے، مسلمان جو ہیں they wear حجاب، تو وی آر اوکے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی یہ ان کا کلچر ہے، یہ مسلم کلچر ہے، دے کین ویئر حجاب. اف دا ویسٹرن پیپل آر ناٹ ویئرنگ دیٹ دیٹس فائن. اس میں کوئی زیادہ عجیب سا فیل کرنے کی، اسٹرینج بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس جسٹ اے نارمل تھنگ. اف دے ویئر جینس تو ہمیں اس کے لیے بینگ اے مسلم ہمیں بڑا نارمل بیہیو کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ویسٹرن لوگ ہیں، دے کین ویئر جینس، دے کین ویئر ٹاپس، دے کین ویئر وٹ ایور دے وانٹ. ہمیں ان کو اس طرح جج نہیں کرنا چاہیے. So anthropologists say that when we think about different cultures and societies, we should think about their customs in a way that helps us make sense of how their culture practices fit within their overall culture context. ٹھیک ہے. اب یہ ان کے کلچر کانٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے کلچر کے ساتھ انہوں نے فٹ نہیں ہونا. ان کی پریکٹسز ان کے کلچر کے ساتھ کیسے فٹ ہو رہی ہیں ہم نے یہ دیکھ کے اس چیز کو اپنانا ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. This is all about cultural relativism. Now there are two categories of cultural relativism. One is the absolute cultural relativism. ٹھیک ہے.
एब्सोल्यूट में क्या है कि everything that happens within a culture must and should not be questioned by outsider, कि एब्सोल्यूट कल्चर रिलेटिविज्म हो कि किसी भी इंसान को आउटसाइड द कल्चर अगर है तो कोई भी किसी को क्वेश्चन ना करे. So the extreme example of absolute cultural relativism would be Nazi parties' point of view just justifying the Holocaust. जब Nazism start हुआ था, so that could be the example of absolute cultural relativism. कि nobody questioned about the Nazi parties and everything like that. So this was the absolute cultural. So next इसमें आता है critical cultural relativism. Critical में क्या है कि it creates questions about cultural practices in terms of who is accepting them and why. Absolute में तो हमें like no one is asking any question जो कि outsider है. जो insiders हैं they have to accept whatever their culture is, but outsider they won't be able to question any of their practices. Critical में क्या है तो critical is like you have to critically examine that thing. तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें लाइक कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस कोई एक्सेप्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है. इट ऑल्सो रिकग्नाइजेज द पावर रिलेशनशिप, ठीक है. सो एब्सोल्यूट कल्चरल रिलेटिविज्म इज डिस्प्लेड इन मेनी कल्चर्स, स्पेशली अफ्रीका में जो वो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होती है, ये प्रैक्टिस जो है, like this is something this is an example of absolute cultural relativism because this is the part of their culture and we have to accept it. No one is able to question on that female genital cutting. We know this is gross, we know this is something we look down upon that thing, but हम उसको नहीं रोकते. Even US जो है it's a super power, तो वो भी अफ्रीका को इस प्रैक्टिस से नहीं रोक सकता, ठीक है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल एब्सोल्यूट कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है. सो नेक्स्ट आता है जी कल्चरल रिलेटिविस्ट्स हैं. व्हाट दे टॉक अबाउट, दे थिंक डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट मॉरल कोड्स. ये कल्चरल रिलेटिविस्ट हैं, ठीक है. ये कल्चरल रिलेटिविज्म है कि हर सोसाइटी या हर जो कल्चर है उसके मॉरल कोड्स हैं. देयर इज नो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड दैट कैन बी यूज्ड टू जज वन सोसाइटल कोड बेटर देन अदर, ठीक है. ये उनकी आप कह लें कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म. द मॉरल कोड ऑफ आवर ओन सोसाइटी has no special status. It is merely one among many. So there is no universal truth in ethics. There are no moral truths that hold for all peoples at all times. Vary karta hai from culture to culture and we have to accept this thing. The moral code of a society determines what is right within that society. If the moral code of a society says that a certain action is right, then that action is right at least within that society. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कह रहे हैं कि this certain action is right तो वो applicable हो for the whole world, ठीक है. So it's there are no universal application of such certain actions. It is mere arrogance for us to try to judge the conduct of other people, ठीक है. We should adopt an attitude of tolerance toward the practices of other cultures. So these are the teachings of cultural relativism. We have to be tolerant, we have to be moderate. हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, हमें एक्सेप्ट करना है. जिस तरह मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं, मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जाता है. सो देयर कम्स द कल्चरल रिलेटिविज्म के अगर मुसलमान है, इफ दे आर वेयरिंग शलवार कमीज, इफ दे आर हैविंग बियर्ड, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें. इस चीज़ पे ये नहीं करना चाहिए कि ये जो हैं दीज आर द टेररिस्ट, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग बियर्ड एंड ऑल दीज थिंग्स. इस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है. कल्चरल रिलेटिविज्म ये है कि हर सोसाइटी का, हर कल्चर का अपना एक जो है ना बिहेवियर है, अपना एक एटीट्यूड है, अपने उसके नॉर्म्स हैं, हमें उन सब नॉर्म्स को फॉलो करना है. So this was all about cultural relativism. I hope you guys understand this very well. If you have any question, do ask me anytime. Thank you so much. Allah Hafiz.